நீங்கள் பாருங்கள் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ சமுதாயத்துக்கு என்ன நடந்திருக்கிறது. දැන් අද බලන්න කිතුණු සමාජය කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. Look at the community of Christians today. ஊழியக்காரர்களுடைய பிள்ளைகள் ஊழியம் செய்கிறார்களா? දේව සේවකින්ගේ දරුවෝ සේවය කරනවද? கொஞ்சம் பேர் தான் செய்கிறார்கள். සුළු පිරිසක් තමයි සේවය කරන්නේ. மற்றவர்கள் மரண வழிகளுக்கு போய் விட்டார்கள். අනිත් අය තමුන්ගේ මාර්ග වලට ගිය හැරිලා. மரண வழிகளுக்கு. මරණ මාර්ගයට හැරිලා. Many children of ministers are not serving the Lord and they are going behind ways of death. இப்ப பாருங்க, நான் பயம் இல்லாம ஒரு விஷயம் சொல்லுவேன். நம்ம බය නැතුව එක කාරණාවක් කියන්න. நீங்க விருப்பம்னா கேளுங்க, விருப்பலாட்ட ஆஃப் பண்ணிட்டு போங்க, எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. මේක කැමති නම් අහන්න නැත්නම් ඔෆ් කරලා යන්න මට ප්‍රශ්නයක් Well, නැහැ. I'm going to say something very strong. I have said this all the time, and if you don't like me saying that, switch the damn thing and go. Pastors, දේවගැතිවරු உங்க புள்ளைக ඔබේ දරුවව ஊழியம் செய்யாம வேற என்ன செஞ்சாலும் அது மரண வழியில போய்கிட்டு இருக்குது. ஓய், සේවය නොකර වෙන මොකක් කරත් ඔහු මරණයේ මාර්ගයේ ගමන් කරමින් ඉන්නවා. Pastors, if your children, be it your son or your daughter, is doing anything but serving the Lord, your child is on the way to death, according to Proverbs. விளங்குதா? තේරෙනවද? இல்ல, ஆண்டவர் அவங்கள அழைக்கணும் தானே. නෑ දෙවියන් වහන්සේ ඉතින් ඔව්ව කැඳවන්න එපයි. நீங்க அப்படி சொல்றதுக்கு காரணம் உங்களுக்கு ஒழுங்கா பைபிளே தெரியல. ඔබ එහෙම කියන්නේ හේතුව ඔබට හරියට බයිබලය දන්නේ නැහැ. Well, my child, my child shouldn't become a servant of God because I am a servant of God. God has to call my child. Now, if you say that, you don't know the Bible. வணங்குதா? இன்றைக்கு நிறைய ஊழியக்காரர்கள் ஊழியத்தில் இல்லாததுக்கு காரணம் மரண வழிகளை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். අද බොහෝ සේවකයෝ සේවය නැති වෙන්න හේතුව ඔවුන් මරණයේ මාර්ගයේ ගමන් කරමින් ඉන්න නිසා. அப்போ நீங்கள் பாஸ்டர்மார் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் அந்த வழிகளில் போக உதவி செய்யும் பொழுது அந்த மரணத்துக்குள், அந்த பாதாளத்துக்குள் உங்கள் பிள்ளையை நீங்கள் தள்ளி விடுகிறீர்கள். එතකොට දේවගැතිවරුන් ඔබ ඔබේ දරුවව ඒ මාර්ගයට යොමු කරන්න උදව් කරනවා කියන්නේ මරණයේ මාර්ගයට ඔබේ දරුවව තල්ලු කරමින් ඔබ ඔහුට උදව් කරනවා කියන්නේ. And when you are helping and supporting your child to pursue those things, you are pushing your child to do to go on the way of death. இன்றைக்கு நிறைய பாஸ்டர்மாருடைய பிள்ளைகள் என்ன செய்றாங்க? சும்மா ஒரு உதாரணம் சொல்ற, நிறைய பேருக்கு வலிக்க போகுது. නිකන් උදාහරණයක් කියනවා, බොහෝ දෙනා රිදෙන්නේ. අද බොහෝ දේවගැතිවරුන් දරුවෝ මොනවද කරන්නේ? It's going to hurt a lot of pastors. Maybe a lot of pastors are going to stop watching me after this. நிறைய pastors என்னுடைய பிரசங்கங்களை பார்க்கறத நிறுத்த போறாங்க. බොහෝ දේවගැතිවරු මීට පස්සේ මගේ දේශනා බලන එක නවත්තන්න යනවා. I don't care. உண்மையை சொல்லிடுறேன். මම ගණන් ගන්නෑ, මොකද ඇත්ත කියන්න යන්නේ. இப்போ ஒரு பாஸ்டருடைய பிள்ளை இருக்குது, மகனோ மகளோ இருக்குது. දැන් ඒක දේවගැතිවරුකට අපි කියමු දුවෙක් හරි පුතෙක් හරි ඉන්නවා කියලා. அந்த புள்ள ஊழியத்துக்கு வரல. ඒ දරුවා සේවයට ආවේ නැහැ. அதுக்கு காரணம் முதலாவது நீ ஒழுங்கா சாட்சி வைக்கல, அதை விட்டுரு. ඒකට එක හේතුවක් තමයි නුඹ හරියට සාක්ෂිය රැක්ගත්තේ නැහැ. හරි, ඒක අතාරිමුකෝ. උඹ කියලා කියපම්මා. Listen. Now, some pastors, your daughter or your son did not come to the ministry. Now, that is because you did not set an example. You did not show your child that ministry is wonderful. You always showed your child ministry is burdensome, ministry is problematic. Doing ministry involves a lot of trouble, no money, no food, no nothing. So your child naturally saw your testimony and your child wants to become anything but a minister. That's your problem. First you should be assassinated. Right? முதலாவது பாஸ்டர்மார் தான் கொல்லப்படணும். ඉස්සරම දේවගැතිවරුන්ව තමයි මරන්න ඕනේ. ஏன்னா இவங்க தான் பிள்ளைகளுக்கு காட்டுறாங்க ஊழியம் என்பது ஒரு பாரம். ඇයි කියනවනම් මොවුන් තමයි තමුන්ගේ දරුවන්ට පෙන්නන්නේ අයියෝ සේවය කියන්නේ එක බරක්. ஊழியம் என்பது கஷ்டம். සේවය කියන එක අමාරුයි. ஊழியம் என்றால் சாப்பிட கிடைக்காது, உடுப்பு கிடைக்காது, பிச்சைக்காரத்தனமா வீடு வீடா போயிட்டு திங்கணும். සේවයට ආවනම් කණ්ඩාම් වෙන්න අඳින්න නැහැ, ගෙවල් ගාන ගිහිල්ලා හිඟන්න ඕගේ කණ්ඩ ඕනේ. இப்படி ஒரு சாட்சியை வச்சது நீ தாண்டி, முதல்ல ஒன்ன கொல்லணும். මේ වගේ සාක්ෂියක් තිබ්බ ඉස්සර උඹ තමයි. ඒ නිසා උඹ ඉස්සර මරන්න ඕනේ. அதை விடுவோமே. இப்ப கவலைப்படுறேன், ஐயோ என் புள்ளைக்கு ஊழியத்துக்கு வர விருப்பம் இல்லையா. දැන් ඒක අතාරිමුකෝ. දැන් මේ දුක් වෙනවා, අයියෝ මගේ දරුවාට සේවයට එන්න කැමති නැල්ලු. And now you are so sad that your child doesn't want to come to the ministry, and then your child wants to do something else. இப்போ உங்க பிள்ளைக்கு வேற ஏதோ செய்யணும். දැන් ඔබේ දරුවට වෙන මොනවා හරි කරන්න ඕනේ. அந்த வேற ஏதோ செய்வதற்கு அந்த பிள்ளைக்கு பணம் வேண்டும். දැන් ඒ වෙන මොනවද කරන්නේ දරුවට මුදල් ඕනේ. Now that child needs money to do that something. இப்போ அந்த பிள்ளை யார்கிட்ட வருது? දැන් ඒ දරුවා කාගේ ගාවටද දෙන්නේ? உங்க கிட்டயே வருது. ඔබ ගාවටම එනවා. ஏன்னா நீங்க தானே அப்பா, நீங்க தானே அம்மா. ඇයි කියනවනම් ඔබ තමයි අම්මා, ඔබ තමයි තාත්තා. Since you are the father, you are the mother, the child is
coming, your child is coming to you saying, give me money for me to do that. எனக்கு பணம் வேணும் அதை செய்யறதுக்கு. මට සල්ලි ඕනේ අරක කරන්න. நீங்க என்ன செய்றீங்க? ඔබ මොනවද කරන්නේ? என்ன பண்றது, என் பிள்ளையாச்சே. මොනවා කරන්නද මගේ දරුවා වුණානේ. ஆகவே நீங்க கடன் வாங்கி ඒ නිසා ඔබ ණය වෙලා உங்க நகைகளை வித்து, ඔබේ රත්තරන් මේ කියන්නේ ආභරණ විකුණලා உங்க வீடு காணி எல்லாம் வித்து, ඔබේ නිවෙස් ඉඩම් විකුණලා பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கிட்ட மூணாவது வீட்டுக்காரங்கிட்ட கடனை வாங்கி අල්ලපු ගෙදර ඒ මිනිස්යාගෙන් ඔබ ණයට ඉල්ලගෙන உங்க பிள்ளைக்கு தேவையான அந்த அதை செய்யறதுக்கு நீங்க பணம் கொடுக்குறீங்க. ඔබේ දරුවට අවශ්‍ය ඒ දේ කරන්න ඔබ මුදල් දෙනවා. And you are selling your jewels, pawning your jewels, pawning your house, borrowing money, and then you are helping your child, your son or your daughter to do that. பேதுரு சீமோனுக்கு சொன்ன மாதிரி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். පේදුරට කිව්වා වගේ නෑ පේත්‍රුස් සීමෝන් කියන එකෙකුට කිව්වා වගේ ක්‍රියාපතේ තිබ්බා ඉස්සර මම බලනකොට. பேதுரு சீமோன் என்பவனை பார்த்து சொல்வது போல ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், உன் பணம் உன்னோடே நாசமாய் போக கடவது. පේදුරු සීමෝන්ට කිව්වා වගේ ඔහු කියනවා උඹේ මුදල් උඹත් එක්ක විනාශ වෙලා ගියපු දෙන්. It's called simony as per Acts, where a guy called Simon comes to Peter. Peter was also Simon, that's why he got confused, right? But another Simon came to Peter and said, sir, I'll pay you. I want all these gifts that you are demonstrating. Peter said, let your money perish with you. And I want to tell those pastors who are helping your children to pursue their ways, let your money perish with your children. அப்போஸ்தலர் புத்தகத்துல சீமோன் ஒருத்தர் இருந்தார் மகேஷ், சத்தியமா இருந்தார். ක්‍රියාපොතේ සීමෝන් කියලා කෙනෙක් ඇත්තටම හිටියා. பேதுருவும் முந்தி சீமோன் தான், அது வேற. පේතුරු ඉස්සර සීමෝන් තමයි ඒක වෙනයි. அந்த சீமோன் பேதுருவின் இடத்துல வந்து சொல்லுகிறான், ඒ සීමෝන් පේතුරුස් කාට ඇවිල්ලා කියනවා ஐயோ இந்த அற்புதங்கள் எல்லாம் செய்யறதுக்கு எனக்கும் அந்த திறமையை தாங்களே, நான் உங்களுக்கு காசு தாரேன். අනේ මේ ඔයා හාස්කම් මෙහෙම කරනවානේ මං සල්ලි දෙන්න මටත් ඒ දීමනාව දෙන්නෝ කියලා. பேதுரு சொல்லுகிறார், அடே உன் பணத்தோடு நீயும் நாசமாய் போவாய். ඒතර පේතුරුස් කියනවා උඹේ සල්ලිත් එක්ක උඹත් විනාශ වෙලා ගියපු දෙන්. அநேக பாஸ்டர்மார் நீங்கள் கடைசியாய் என்னிடத்துல இருந்து கேட்க போவது இதுதான், என்றால் நீங்க இதுக்கு பிறகு என் பிரசங்கம் பார்க்க மாட்டீங்க. உங்களுக்கு சொல்றேன், இயேசுவின் நாமத்திலே. අබ්බෝ දේවකතිරු මීට පස්සේ මගේ දේශනා බාන්න නැතිවේ. හැබැයි කියන්නම් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් அந்த உங்களுடைய பிள்ளை அந்த வேலையை செய்வதற்கு நீங்கள் கடன் வாங்கி பொருள் விற்று அது இது நீங்கள் பணம் கொடுக்கிறீர்களே, අර ඔබේ දරුවා අර දේ කරන්න ඔබ ඉඩම් විකුණලා රත්තරන් විකුණලා අරවා මේවා කරලා ඒ මුදල් ලබා දෙනවනේ. அந்த உங்களுடைய பணம் உங்களுடைய பிள்ளையோட சேர்ந்து நாசமாய் போக போகிறது. ඔබේ ඒ මුදල් ඔබේ දරුවත් එක්කම එහෙම්මම විනාශ වෙලා යන්න යනවා. ஒருவேளை இப்ப நீ ஆஃப் பண்ணாம பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்க, நம்ம அவனே இதை சொல்லு, நான் சொல்றது. දැන් ඔබ බැරි වෙලාවත් ඔෆ් කරන්න නැතුව මේක බලන් ඉන්නවා නම්, If you did not shut the thing down, if you are still watching and if you are like maybe God is speaking, do this, okay? உங்க புள்ளோட பேரை சொல்லுங்க. இப்ப දැන් ඔබේ දරුවගේ නම කියන්න. பாஸ்டர், மிஸ்ஸஸ் பாஸ்டர், உன் புள்ளோட பேரை சொல்லு. சுப்பிரமணி. දේවකතිරුනේ දැන් ඔබේ දරුවගේ නම කියන්න. ඥානපාල. So pastor or Mrs. Pastor, say the name of your child. Now this is very serious, right? சுப்பிரமணிக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழிகள் உண்டு, அதன் முடிவோ மரண வழிகள். ඥානපාලට යහපත්ව පෙන්න මාර්ගයන් බොහෝය, එහි අවසානය මරණයේ මාර්ගයයි. விளங்குதா? There are ways. How does it say in the English Bible? I want the right biblical rendering. So you call the name of your son, okay? Okay, Tikiri Banda. There is a way which seemeth There is a way which seemeth right to Tikiri Banda. but the end thereof are the ways of death. The ways of death. கவனிங்க. serious. හොඳට අවධානය දෙන්න. මේක இது ஊழியக்காரங்களுக்கு மட்டும்தான். මේක සේවකයන්ට විතරයි. இப்ப நான் சொல்ல போறேன் மிஷான்னு சொல்லி. මම කියන්නේ දේවකතර දැන් මිෂා කියලා කියන්න දෙනවා. ඔයාට තාම කියන්න බෑ, කමක් නැහැ. කියන්න පුළුවන්ද දන්නේ. Anyway, கவனிங்க. துஷாரா நீங்க ரீனான்னு சொல்லுங்க. ஜூட் உங்க பிள்ளையோட பேரை சொல்லுங்க. பிள்ளைகள் இருக்கிற பாஸ்டர்ஸ் உங்க பிள்ளைகளோட பேரை சொல்லுங்க. பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பிள்ளைய சொல்ல வேணாம், பிரச்சனை வரும். දේවකතර முனசிங்க கோ.
කියපංගා මේ කවුද කෙවින් මිෂෙල් කියපංගා රයි. දේවගැතවරුනි දැන් ඔබ ඔබේ දරුවන්ගේ නම් කියන්න. மிஷாவுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழிகள் உண்டு. මං වගේ කියන්න සිංහලෙන්. මිසාට යහපත්ව පෙන්න මාර්ගයන් බොහෝය. There is a way that seemed right to Misha. That seems right to Rina, which seems right to Kevin, which seems right to Michelle. You understand? அதின் முடிவோ ඒකේ අවසානය மரண வழிகள். මරණයේ මාර්ගය. At the end thereof is what? Death. இப்போ மிஷா என்கிட்ட வருது. දැන් මිෂා දේවගැතවරයා ගාවට එනවා. டேடி என்னுடைய கிளாஸ்ல இருக்கிற எத்தனையோ பிள்ளைகள் அமெரிக்காவுக்கு போறாங்க ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு. තාත්තේ මගේ පන්ති ඉන්න ගොඩාක් අය මේ උසස් අධ්‍යාපනය ඇමරිකා යනවා. Misha comes to me and says, Dad, a lot of my classmates are moving to America to pursue their higher education, say medicine, biochemistry, whatever. ஏதோ ஒரு பெரிய இது பண்றதுக்கு நாசாவுல வேலை செய்யறதுக்கோ நாசமா போறதுக்கோ போகுது. ඒක දෙමළ ගෙතර කියන්න පුළුවන්. නාසය කියන්නේ මොකක් හරි උසස් තැනක රැකියාව ගන්න ඉගෙන ගන්න යනවා. கவனிங்க. හොඳට අවධානය දෙන්න. இப்போ மற்றவர்களுக்கும் அது செம்மையாய் தோன்றும். දැන් අනිත් අයටත් මේක යහපත්ව පේනවා. ஏனென்றால் வேதம் சொல்லுகிறது மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழிகள் உண்டு. ඇයි කියනවා නම් බයිබලයේ කියනවා මනුෂ්‍යයන්ට යහපත්ව පෙන්න මාර්ගයන් බොහෝය. ஆகவே மிஷா இதை சொல்லும் போது ඒ වුණත් මිෂා මේක කියද්දී எனக்கும் දේවගැතිවරයාටත් என் மனைவிக்கும் දේවගැතිවරයාගේ බිරිඳටත් எங்களுடைய உறவினர்களுக்கும் මගේ දේවගැතිවරයාගේ නෑදයින්ටත් சபையில் உள்ளவர்களுக்கும் සභාවේ ඉන්න අයටත් அங்கிள்மார் ஆண்டிமார் சித்தப்பா பெரியப்பா பக்கத்து வீட்டுக்காரன் எல்லாருக்கும் இது செம்மையாய் தோன்றும். නන්දල මාමල බාප්පල පුංචම්මල හැමෝටම මේක ඉතාමත් යහපත්ව පේනවා. So when Misha comes and tells such a glorious thing, it will seem right not only to her but even to me, because I am a man, and to my wife, and to the uncles, aunties, cousins, people in the church, everybody, எல்லாருக்கும் செம்மையாய் தோன்றும். දෙමළෙන් කිව්වා. හැමෝටම මේක යහපත්ව පේනවා. It will seem right to everybody. இது நம்ம சிரிக்கிறோம், ஆனா இது சீரியஸ். விளங்குதா? අපි hina වෙනවා. හැබැයි මේක ඉතාමත් අනතුරුදායක දෙයක්. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? හැබැයි බයිබලේ මොනවද කියන්නේ? அதின் முடிவோ ඒකේ අවසානය மரண வழிகள். මරණයේ මාර්ගය. பயங்கரமா இல்ல? මේක භයානක නැද්ද? But the end thereof is death. எல்லா பிலீவர்ஸ் பிள்ளைகளுக்கும் நான் சொல்லல, ப்ளீஸ். මේක මේ ඇදහිලිවන්තයින්ගේ දරුවන්ට කිව්වේ නැහැ. ஆனா ஊழியம் செய்கிற ஊழியக்காரர்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்றேன். හැබැයි සේවය කරනව සේවකයන්ගේ දරුවන්ට කියන්නම්. இப்ப நீங்க என்கிட்ட வாங்க, ஒரு பாஸ்டர் நீங்க என்கிட்ட வாங்க. දැන් කවුරු හරි පාස්ටර් කෙනෙක් දේවගැතිවරයා ළඟට එන්න. சொல்லுங்க, உங்க பிள்ளைய நீங்க பைபிள் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும், உங்களுக்கு காசு இல்லைன்னு நான் காசு கொடுப்பேன். ඇවිල්ලා කියන්න මගේ දරුවා බයිබල් විද්‍යාලයකට යවන්න ඕනේ පාස්ටර්, හැබැයි මට සල්ලි නැහැ කියලා මම දෙන්නම්. உடுப்பு இல்லைன்னு சொல்லுங்க, நான் உடுப்பு வாங்கி கொடுப்பேன். ඇඳුම් නැහැ කියන්න මම ඇඳුම් අරන් දෙන්නම්. சாப்பிடலன்னு சொல்லுங்க, நான் கொண்டு போயிட்டு பயங்கரமா 5 ஸ்டார்ல சாப்பாடு கொடுப்பேன் டெய்லி. කෑම නැහැ කියලා කියන්න මම මේ තරුපහේ හෝටලෙට එක්කන් ගිහලා කන්න අරන් දෙන්න දවස් දිනපතා. If you are a pastor, you come to me and you say your child doesn't have clothes, I'll buy you clothes. You tell me your child doesn't have food, I'll give you food. You say anything, I'll do that. ஆனா நீங்க என்கிட்ட வந்து சொல்லுங்க, உங்க புள்ள லாயருக்கு படிக்கிறதுக்கு, හැබැයි ඔබ මංගාවට ඇවිල්ලා කියන්න ඔබේ දරුවා මේ නීතිඥයෙක් වෙන්න ඉගෙන ගන්නවා. ஒரு கொஞ்சம் காசு பத்தல அது கொடுங்கன்ட்டு பாக்கெட்ல இருக்கும், கொடுக்க மாட்டேன் நான். පොඩ්ඩක් සල්ලි මදි දෙන්න කියලා සාක්කුවේ තේ හැබැයි මම දෙන්නේ නැහැ. And you come to me, pastor, saying that your child wants to go to the law school and you have all the money, but a simple amount, maybe 5,000 rupees. I may have 50,000 rupees in my pocket, but I will not give you the 5,000. எனக்கு 50,000 சாக்குல இருக்கும். මංගාව 50,000 සාක්කුවේ තියෙනවා. நீங்க ஒரு 5,000 தான் கேட்பீங்க. ඔබ 5,000ක් ඉල්ල ගන්න ඇවිල්ලා. நான் கொடுக்க மாட்டேன். හැබැයි මම දෙන්නේ නැහැ. ஏன் தெரியுமா? ඒ දන්නවද? உங்கள் பிள்ளைக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழிகள் உண்டு. ඔබේ දරුවට යහපත්ව පෙන්න මාර්ගයන් බොහෝයි. அது உங்களுக்கும் செம்மையாய் தோன்றுகிறது. ඒක ඔබටත් යහපත්ව පෙනේ. உங்கள் கணவருக்கும் உங்கள் மனைவிக்கும் சூழ இருக்கிறவர்களுக்கும் செம்மையாய் தோன்றுகிறது. ඔබේ බිරිඳට ඔබේ ස්වාමි පුරුෂයාට ඔබ වටේ ඉන්න අයට ඒක යහපත්ව පෙනේ. அதின் முடிவோ மரண வழிகள். හැබැයි ඒකේ අවසානයේ මරණයේ මාර්ගයයි. Yes, that way seems to be wonderful to you, to your child, to your spouse, to everybody. But the Bible says it's the way of
death. Do you understand that? விளங்குதா உங்களுக்கு? ඔබට තේරෙනවද ඒක? சரி, அதை விடுவோம். இப்ப வேற விஷயத்துக்கு வருவோம். දැන් ඒක අතරම වෙන කාරණාවකට එමු. எல்லாருக்கும், எல்லா கிறிஸ்தவர்களுக்கும், உங்களுக்கு நான் எல்லாருக்கும் சொல்லுகிறேன், பிள்ளைகளுக்கு, பெரியவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லுகிறேன், உங்களுக்கு என்ன ஐடியா வந்தாலும் ඔබ හැම කෙනෙකුට දරුවන්ට දෙමාපියන්ට හැම කෙනෙකුට ඔබට මොන අදහසක් දෙන්නේ? முதலாவது நீங்கள் சொல்லிக் கொள்ளுங்கள், எனக்கு செம்மையாய் ஒரு வழி தோன்றுகிறது, ஆனால் அதன் முடிவு மரண வழி. ඔබ ඔබට කියාගන්න මට යහපත්ව පෙන්න මාර්ගයක් තිබෙනවා, හැබැයි ඒක මරණයේ මාර්ගය කියලා. It doesn't matter what sort of a believer you are, as long as you are a Christian, whatever thought comes to your mind, whatever vision that comes to your mind, whatever plan that comes to your mind, first tell yourself, yes, this seems to be wonderful, but the end of this is going to be death. ஒரு புது வியாபாரம் செய்யற ஐடியா வருது. ඒක අලුත් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න අදහසක් එනවා. முதல்ல சொல்லுங்க, இதன் முடிவோ மரண வழிகள். ඉස්සරම කියාගන්න මේකේ අවසානයේ මරණයේ මාර්ගය. All of a sudden you feel like engaging in a new business. Tell yourself, the end of this is death. விளங்குதா உங்களுக்கு? எதுவா இருந்தாலும். ඔබට තේරෙනවද මොන දේ වුණත්? ஏன் அப்படி சொல்லுகிறேன் தெரியுமா? ඇයි එහෙම කියන්නේ දන්නවද? நம்முடைய சித்தம் செத்து போய் இருக்கிறபடினால், අපේ කැමැත්ත මැරිලා තියෙන නිසා எதை குறித்து நமக்கு விருப்பம் வந்தாலும் அது செத்த விருப்பமாய் இருக்கிறது. මොකක් සම්බන්ධවට අපිට ආශාවක් එන්නේ හැම දෙයක්ම මැරිලා තියෙන දෙයක්. Since our will is in a state of death, it's dead. Whatever we will is the will of death. Does that make sense? I mean, I have a lot to say. Now this is the first half. இதுதான் முதலாவது பகுதி. உங்களுக்கு புரியுதா? මේක තමයි පළවෙනි කොටස. ඔබට තේරෙනවද? நம்மை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கு நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். අපිව ආරක්ෂා කරගන්න පිණිසම කතා කරගෙන ඉන්නේ. நமக்கு எது விருப்பமோ முதலாவது அந்த விருப்பத்தை தாக்குங்கள். අපිට මොකේටද ආශාව තියෙන, කැමැත්ත තියෙන, ඉස්සරම ඒක වළක්ව ගන්න. Anything that we like to do, attack that. Why? Because it is going to end in death. உங்களுக்கு விளங்குதா நான் என்ன சொல்றேன்ட்டு? ඔබට තේරෙනවද මම මොකද්ද කියන්නේ කියලා? கவனமா இருங்கள். ඉතාමත් පරිස්සම් වෙන්න.